नमस्कार, तुम्ही पळयतात RDX गोवाचे कोकणी खबराचित्र आणि हांव आसा तुमच्या सांगाताक स्नेहा सुतार। तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे अनंतात विलीन। बुधवारा परळी गांवांत तांचे कुडीचे राष्ट्रीय सन्मानान जाले निमणे संस्कार। धूव पंकजा मुंडेन दिली अग्नी। महाराष्ट्र आणि कर्नाटका या शेजारच्या राज्याकडल्यान पिवपाचे उदका खातीर गोंयचो गळो ओंडुपाचो कारस्थान चालूच। महाराष्ट्रान सासोली हेदुसवाडी हांगासर धरण बांदपाचे केला निश्चित। कर्नाटक सरकारा फाटोफाट महाराष्ट्र सरकारूय आता म्हादय खोऱ्याचे उदक पळोवपाचे करता यत्न। लोकांक उदक दिवपाचे नाटक करून महाराष्ट्र औद्योगिक वसणुकांत उदक दिवपाक उबारता प्रकल्प। राजेंद्र केरकरांचो आरोप। राष्ट्रपतीन 3 दिसाचो दुखवटो जाहीर केल्लो आसूनय मुरगांव नगरपालिकेन फ्लॅग अर्द्यार दवरूंक नाशिल्ल्यान नगरसेविका तारा केरकरान मुरगांव पालिकेचे सत्ताधारी गटाचो केलो निषेध। आणि दाबोळी विमानतळाच्या दोनूय टॅक्सी युनियनांनी एकाच बॅनराखाला येवपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक दिला येवकार। आणि आता खबरो विस्तारान। महाराष्ट्राचे लोकनेते म्हणून नामना जोडिल्ले भाजपाचे फुडारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे अनंतात विलीन जाले। तांकां मंगळारा सकाळी अपघाती मरण आयिल्ले। बुधवारा तांचे परळी गांवांत तांचे कुडीचेर दनपारचे 2 राष्ट्रीय सन्मानान निमणे संस्कार जाले। पंकजा मुंडे हे तांचे व्हडले धुयेन मुंडेच्या कुडीक अग्नी दिली। निमणे दर्शन घेवपाक परळीच्या हजारांनी लोकांनी हाजिरी लायिल्ली। लोकांक सांबाळून जायनाशिल्ल्यान पुलिसांक लाठीचार्ज करचो पडलो। गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, सतीश धोंड हांणी मुंडेचे निमणे दर्शन घेवन तांकां श्रद्धांजली दिली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र आणि कर्नाटका या शेजारच्या राज्याकडल्यान पिवपाचे उदका खातीर गोंयचो गळो ओंदुपाचे कारस्थान चालूच आसा। दोडामार्ग तालुक्यांतले विर्डी धरणाचे फाटोफाट महाराष्ट्रान सासोली हेदुसवाडी हांगासर धरण बांदपाचे निश्चित केला। इतकेच न्हय तर ताचे खातीर बांदकामूय सुरू केला। ह्या धरणाचे कामाक लागून गोंयच्या कोलवाळ शापोरा न्हंयचे अस्तित्व धोक्यांत येतले। महाराष्ट्राचे हद्दींत येवपी सासोली आणि मणेरी ह्या गोंयच्या सीमेवेल्या दोनूय गांवांत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ठाणे हांच्या वतीन सदर धरण प्रकल्प उबारपाक येता। ह्या प्रकल्पा मार्फत डेगवे हांगासर उदक शुद्धीकरण प्रकल्प आणि 80 किलोमीटर उदकाची पायपलायन घालून वेंगुर्ला मेरेन उदकाचो पुरवठो करतले। दोडामार्ग, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी ह्या सिंधुदुर्गातल्या 3 तालुक्यातल्या 17 गावांनी पिवपाचे उदकाचो पुरवठो तशेंच लोह आणि पोलाद कारखाने आणि हेर उद्देगीक आस्थापनांक कच्च्या उदकाचो पुरवठो ह्या प्रकल्पाद्वारा करतले। अंदाजान 120 MLD उदकाचो पुरवठो करपाची सध्याची येवजण आसा। मात फुडाराक ही येवजण वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हाचो फटको फुडाराक गोंयाक बसतलो। पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी ह्या प्रकल्पाची पळोवणी करून महाराष्ट्र सरकारान गोंयाकडल्यान ना हरकत दाखलो घेनासतना बेकायदेशीरपणान ह्या प्रकल्पाचे बांदकामाक सुरवात केल्या अशें सांगलां। तशेंच गोंयचे उदकाचेर संकट येवन शापोरा न्हंयचे अस्तित्व धोक्यांत येतले अशी भिरांत उक्तायल्या। RDX गोवा खातीर सासोलीच्यान सुदेश मयेकराचो खासा रिपोर्ट। हांव महाराष्ट्रातल्या दोडामार्ग तालुक्यातल्या सासोली गांवांत आसा। सासोली गांवांतली हेदुसवाडी हांगासर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणान एका धरणाचे आणि 2 जॅकवेल आसा तेंचे काम जे आसा ते सुरू केल्ले आसा। अजून मेरेन धरणाचे काम सुरू करूंक ना, पूण जे 2 जॅकवेल आसा तेंचे काम जे आसा ते सुरू केल्ले आसा। हे कामकाज जे चलता ते महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणा मार्फत चलता आणि वेंगुर्ला, सावंतवाडी आणि जो दोडामार्ग तालुका आसा ह्या 3 तालुक्या खातीर पिवपाचें जे उदक आसा ते पिवपाच्या उदकाचो पुरवठो करपा खातीर महाराष्ट्र सरकारान ही येवजण आसा ती चालीक लायिल्ली आसा। आणि महाराष्ट्रांतल्यो जे जवळ जवळ 17 गांव आसा ह्या 17 गांवांक पिवपाच्या उदकाचो पुरवठो करपा खातीर ही येवजण लागू केल्ली आसा महाराष्ट्र सरकारान। आणि वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी परिसरांत जे कांय कारखाने आसा पोलादाचे कारखाने त्या पोलादाच्या कारखान्यांक उदकाचो पुरवठो करपा खातीर हो प्रकल्प हाती घेतलेलो आसा। जवळ जवळ 112 MLD उदक जे आसा
हे उदक ह्या न्हंयच्यान वापरताले आणि महाराष्ट्र सरकारचे जे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे जे सहाय्यक अभियंता आसा तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की अजून मेरेन ह्या धरणाचे जे ड्रॉइंग आसा हे ड्रॉइंग काडून पूर्ण जावंक ना आणि ते पूर्ण जाल्या उपरांत एकंदर हांगासर जे धरण बांदता त्याची लांबी उंची कितली आसतली ही तांकां कळटालें पूण सद्या हांगासर दोन जे आसा ते जॅकवेल आसा तेंचे बांदकाम सुरू केल्लें आसा डेगवे हांगासर वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तो सुरू जातलो आणि मागीर बांदे हांगासर ते उदक जे आसा ते वेंगुर्ले व्हरपा खातीर व्हडलीशी पायपलायन जी आसा ती पायपलायन घालताले जवळ जवळ 80 किलोमीटर लांबीची पायपलायन जी आसा ही पायपलायन ह्या हेदूसवाडीच्यान वेंगुर्ला मेरेन व्हरताले त्या पयलीं महाराष्ट्र सरकारान तिराळी धरण प्रकल्प बांदलेलो आसा ह्या तिराळी धरण प्रकल्पाचे जे चडांत चड उदक आसा हे गोंयांक मेळटा हातून मातूय अतिताय ना पूण जेन्ना जे उदक आसा जे उदक एका नैसर्गिक प्रवाहांतल्यान समुद्रान वयता तेन्ना ते उदक जे आसा ते न्हंयचो आनी एकंदर समुद्राचो जो खारटपणा आसा तो नियंत्रीत करपा खातीर गरजेचें आसता पूण आयज ह्या धरण प्रकल्पाक लागून आनी एकंदर जॅकवेल आणि महाराष्ट्र सरकारच्या ह्या एकंदर व्हडल्या प्रकल्पाक लागून ही न्हंय जी आसा ह्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें अस्तित्व कठीण जाल्लें आसा आणि आयज महाराष्ट्र सरकारान एक तर्फी हें बांदकाम केल्लें आसा गोंय सरकाराक ह्या कामाची अजिबात कल्पना दिवंक ना आणि आमी जेन्ना गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कडेन संपर्क केलो साधलो तेन्ना तेंच्यांनी सांगले की आमकां ह्या कामा संदर्भात महाराष्ट्र सरकारान अजिबात म्हायती दिवंक ना आयज गोंयचे मुख्यमंत्री जे आसा हांच्यांनी सर्वेक्षण करून जो अहवाल त्यांच्या कार्यकारी अभियंता प्रमोद बदामी हांणी तांकां सादर केल्लो आसा ताचेर विस्तृतपणान विचार करताले आणि महाराष्ट्र सरकारा कडल्यान ह्या प्रकल्पा विशीं माहिती घेताले आणि त्याच्या उपरांत गोंय सरकार जे आसा ह्या प्रकल्पा संदर्भात आपली भूमिका स्पश्ट करताले पूण आयच्या घडीक मात्र आमची तिळारी न्हंय जिका आमी कोलवा न्हंय म्हणून वळखता जिका आमी शापोरा न्हंय म्हणून वळखता ती न्हंयचें अस्तित्व जे आसा हे अस्तित्व ह्या प्रकल्पाक लागून संकटान सापडलें महाराष्ट्र सरकारा वतीन बांदपाक येवपी विर्डी धरण प्रकल्पाचे काम एप्रिल म्हयन्या सावन सुरू जाला निधी मेळटा तेन्ना ह्या प्रकल्पाचे काम चालू असता कर्नाटक सरकारा फाटोफाट महाराष्ट्र सरकारूय आता म्हादय खोऱ्याचे उदक वळोवपाचो यत्न करता उसप पिकोळे ह्या भागातल्या लोकांक उदक दिवपाचे नाटक करून महाराष्ट्र सरकार औद्योगिक वसणुकांक उदक दिवपाक हो प्रकल्प बांदतात अशी माहिती पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी दिल्या आरडेक्स गोवा खातीर सासोलीच्यान सुदेश मयकराचो खासा रिपोर्ट सध्या महाराष्ट्रातल्या विर्डी धरणाचेर उबे आसा महाराष्ट्र सरकारच्या जलसंसाधन खात्याच्या वतीन म्हणजे दक्षिण रत्नागिरी पाटबंधारे विभाग जो आसा त्याच्या वतीन हांगासर धरणाचे बांदकाम सुरू आसा एप्रिल सावन हांगा धरणाचे जे काम आसा ते निधी उपलब्ध करून महाराष्ट्र सरकारान दिवंक ना ताका लागून हे काम सध्या बंद आसा पूण मदीं मदीं हांगासर धरणाच्या कामाची जी आसा ती सुरवात जाता जेन्ना निधी मेळटा तेन्ना काम सुरू जाता आणि निधी मेळना तेन्ना काम जे आसा तेन्ना बंद आसता पूण हो जो धरण प्रकल्प विर्डी धरण प्रकल्प म्हणून नावारपाक येयल्लो आसा तो धरण प्रकल्प कट्टी कनाला हेचेर तेचे बांदकाम सुरू आसा आणि जवळ जवळ 736 लांबायचो मीटर लांबायचो हो धरण आसा आणि 48 मिटरा परस ज्यादा त्याची उंची आसा आणि येदे व्हडलें हें जे धरण आसा आमचे हंजुणे धरण प्रकल्प आसा त्याच्या पेक्षाय मोठो धरण प्रकल्प महाराष्ट्र सरकार विर्डी गांवांत बांदता आणि ह्या धरणाचे उदक जे आसा हे दुसऱ्या न्हंयच्या खोऱ्यान व्हरताले खरें तर जी कबलात जाल्ली आसा त्याच्यानुसार म्हादई खोऱ्यांतलें उदक जे आसा ते म्हादई खोऱ्यानूच वापरपाक जाय पूण कर्नाटकाच्या फाटोफाट महाराष्ट्र सरकार लेगीत आमच्या म्हादयचें उदक जे आसा ते वळून दुसऱ्या बाजूक व्हरता आणि आय गिरोडे तळेखोल माटणे हे जे गांव आसा आणि त्याच परीन उसप आणि पिकोळे हे जे गांव आसा ह्या गांवांक उदक पुरवपा खातीर पिवपाचें उदक दिवपाचें नाटक करून खरें तर हें उदक जें आसा हें औद्योगिक वसाहती खातीर महाराष्ट्र सरकार दिवपाचें आसा एकंदर हे जे धरण प्रकल्प आसा हें केवळ 245 मीटर 2.45 किलोमीटर अंतराचेर आमच्या हंजुणे धरणापासून आसा आणि त्याच परीन म्हादई अभयारण्य जे आसा ह्या म्हादय अभयारण्यापासून केवळ 2 किलोमीटर अंतराचेर हे धरण प्रकल्पाचे जे कामकाज आसा ते चालू आसा जेन्ना खंयच्या धरण प्रकल्पाचे काम जे आसा ते 3 किलोमीटर परिघान सुरू आसता खंयच्या अभयारण्य क्षेत्रांत तेन्ना त्या प्रकल्पाक खरें तर
केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेवप गरजेचें आसा. 2002 जो कायदो आसा त्या कायद्यानुसार 10 किलोमिटरचे जे चित्र आसा त्या चित्रान अशा प्रकारचे बांदकाम करपाक मनाई केल्ली आसा. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची पूर्व परवानगी घेवनूच काम करचें आसता. पूण अशें आसतना महाराष्ट्र सरकारान ह्या धरण प्रकल्पाक अजून मेरेन ना हरकत दाखलो घेवंक ना आणि अशें आसतना हे जे कामकाज आसा हे सुरू केल्लें आसा. ह्या कामकाजाक लागून आमच्या गोंयचेर तेचे अनिश्ट परिणाम जावपाचे आसा. ज्या उदकाच्या येवजणेंतल्यान दिवचले बार्देस आनी 70 म्हालाक उदक मेळटा पिवपाचें तें उदक कमी जातालें. कित्याक कट्टिका नाला हो एक म्हत्वाचो स्रोत आसा आमच्या वाळवंटी न्हंयचो, जिका चोला घाटान हलतरा म्हणटा. हलतरा हांगासर कर्नाटक सरकार एक धरण बांदपाचें आसा आनी तेच्या सकयल महाराष्ट्र सरकार जे आसा हे आता विर्डी धरणाचे बांदकाम जे आसा कट्टिका नाला ह्या नाल्याचेर तेंच्यांनी काम सुरू केल्लें आसा. ह्या नाल्याचेर धरण जाल्या उपरांत एकंदर गोंयांक जे पिवपाचें उदक आसा हे कमी पडटलें. महाराष्ट्र सरकारान हे काम करता आसतना अत्यंत बेशिस्तीन केल्लें आसा. ह्या कट्टिका नालाच्या पात्रान इतिहासपूर्व काळांतली प्रस्त रेखाचित्रां मेळयलीं. ती चित्रां हांगासल्या एकंदर जो पर्यावरणीय आणि ऐतिहासिक वारसो आसा तेची आमकां म्हायती दिताली. ही जी चित्रां आसा ही चित्रां पूर्णपणान उद्ध्वस्त केल्ली आसा. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे हांकां मरण आयिल्ल्यान राज्य सरकारान मंगळारा एका दिसा खातीर दुखवटो जाहीर केल्लो. तशेंच राष्ट्रपतीन 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केल्लो अशें आसूनय मुरगांव नगरपालिकेन फ्लॅग अर्द्यार दवरून नाशिल्ल्यान नगरसेविका तारा केरकरान मुरगांव पालिकेचे सत्ताधारी गटाचो निशेध केलो. हे विशीं नगराध्यक्षा भावना भोसले हिका विचारले तेन्ना सरकारी कार्यालयांतल्यान अर्दो फ्लॅग दवरपा खातीर सुचोवणी येवंक नाशिल्ल्यान फ्लॅग अर्दो दवरलो ना अशें तिणें सांगलें. तशेंच विरोधकांनी खंयचीय गोश्ट घेवन राग काडपाचो यत्न करिनासतना वास्कोच्या विकासा खातीर वावुरपाक जाय अशें नगरसेवक दाजी साळकर हांणी सांगलें. आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. हांव सकाळी येयले चेअरपर्सनाक हांवें सांगलें की आज खरें म्हणलें जाल्यार राष्ट्रपतीन जेन्ना श्रद्धांजलीक लागून फ्लॅग अर्द्याक दवरपाक लागून जे सांगलेलें आसा तो फ्लॅग अर्द्याक दवरपाक जाय म्हणून तिणें कांय हें करून हांवें तिका लेटर केला की गोपीनाथ मुंडे जी आसा तो आमचो देशाचो मिनिस्टर आसलेलो आनी अकस्मात एक्सिडेंटाच्या हितून तांकां मरण येयलें. आमकां खरें म्हणल्यार खरेंच दुख्ख जालें की तो तेजे ज्या प्रमाणे आमी आयकतात तो एक बरो नेता आशिल्लो. सगळ्यांक तेका लागून दुख्ख जालें. सगळ्यांच्या दोळ्यान अश्रू आसा. पण आमच्या वास्कोकारांच्या दोळ्यान आमच्या चेअरपर्सनाक ताका कांयच फरक पडूंक ना हें दिसून येता. कित्याक हो फ्लॅग जो आसा हो फ्लॅग अर्द्यार आसूंक जाय आसलो. जेन्ना राष्ट्रपती सांगता की दुखवटा करपाक जाय म्हणून 3 दिसाचो ताका फ्लॅग देवून उरोंक जाय म्हणून आज तुमी पळया कोर्टाचो सुद्दां फ्लॅग लावंक ना.
कोर्टान फ्लॅग लावना ताका तेंच्यांनी मान दिलो आनी आमी जेंचे हे कार्यकर्ते आसात ते मान दिनात ताका पळय फ्लॅग तसोच आसा म्हणून हांवें तिका लेटर केलें की ताका 3 दिसाक लागून फ्लॅग देंवोवपाचो मान ताका श्रद्धांजलीचो ताका मान दिवचो हें लेटर हांवें आज तांकां चेअरपर्सनाक केलां हांवें आनी ह्यो गजाली ज्यो आसा न्ही असल्यो प्रोग्राम करपाचे खरें म्हणल्यार बंद दवरूंक जाय आसले ते तेंचेच कार्यकर्ते जर अशें करता जाल्यार ताका निशेध करपा सारको हें आसा व्हड आसा पहिली गजाल म्हणजे जेन्ना गोपीनाथ मुंडे एक लिडर असो काल एक्सिडंट जाले आमच्या भितर तेन्ना एक आमकां अशें दुख्ख जाल्लेलें आसा तेन्ना आमी काल हाफ डे फ्लॅग हाफ दवरलेलो आसा आयज आमकां अशी इन्स्ट्रक्शन येवना की हाफ दवर म्हणून कलेक्टरान सुद्दां आपलो फ्लॅग दवरलेलो आसा आनी जे कोण सांगता आतां कितें चेअरपर्सनान आजून एक्शन बीन घेवंक ना तेकाच खबर ना आयज हाफ दवरूंक जाय का फूल दवरूंक जाय जेन्ना आमकां काल इन्स्ट्रक्शन कळ्ळें की हाफ दवरपाक जाय तेन्ना आमी हाफ दवरलेलो आयज आमकां तशें कांयच येवंक ना मेसेज येवंक ना इन्स्ट्रक्शन बीन कोणेच दिवंक ना जाल्यार आमी हाफ दवरूंक शकना न्हू फ्लॅग आमी काल हाफ दवरलेलो एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट जाल्यार आयज आमकां डेप्युटी कलेक्टर कडसून कांय इन्स्ट्रक्शन येवंक ना सबंद गोंयभर आमी विचारले चवकशी केली जाल्यार फ्लॅग लायल्लो आसा आमकां इन्स्ट्रक्शन मेळत जाल्यार आमी 2 दीस कित्याक 5 दीस सुद्दां फ्लॅग हाफ दवरून अशें ताका मार्क ऑफ रिस्पेक्ट असो आमी दवरपी पण दुसरी गजाल आहा की आमच्या हांगासर थोडे कावन्सिलर आहा जाल्यार आयज ही दुख्खाची गजाल आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्याचे एक्सिडेंटल डेथ जाला जाल्यार तेंच्यांनी आमकां बऱ्यापणान सांगूंक जाय आसलें जाल्यार तांकां खंयचोय विशय क्रिटिसायज करपाक जाय पब्लिसिटी घेवपाक जाय मातशें तरी चिंतपाक जाय मातशें तरी मनीसपण आसपाक जाय आपूण ऑपोजिशनान आहा म्हणून खंयचोय विशय घेवन तेजेर वाद घालून खंय तरी दुसऱ्याक सकलपण खालीपण दाखोवपाचें करप न्ही जाल्यार म्हाका एक सांगून दिसता कावन्सिलर हांगा राहा जाल्यार आमी कावन्सिलरांनी वास्कोचो विकास करपाक जाय जाल्यार बऱ्या भशेन वागपाक जाय आयज निधन जाला दुख्खाचे गजालेक आपलो फायदो चिंतप ना दाबोळी विमानतळाच्या दोनूय टॅक्सी युनियनान एकाच बॅनरा खाला येवपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक येवकार दिला मंगळारा सरकारान युनियना वांगडा बसका घेवन टॅक्सीवाल्यांचो प्रस्न सोडयलो तशेंच टॅक्सीवाल्या मदीं वाद जावचो न्हय म्हूण एक खिडकी येवजण राबोवपाचो निर्णय ह्या बसकेन घेतलो आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार मीटिंग आपयली मग टॅक्सी ऑपरेटर्स फ्रॉम दाबोलीम एअरपोर्ट ते ब्लॅक कलर आहे आणि हे टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटर सीएमान तांकां आतां एक करपाक केला आनी एक्स्ट्रा कोण आसपा ना थिंगा एअरपोर्टार सगळे टुरिस्ट टॅक्सी देखून तांकां देखून ब्लॅक कलर परमीट दिवपाक केला सो हे सीएमान आपल्या जे प्रोस्ट तांकां मारला तांकां मारला सीएमान सांगला की बाबा सगळे एक करपाक जाय आमी देर शूड बी प्रॉपर युनिटी सो दीस आतां हे 200 आनी मागीर 150 तांकां एक करपालो सीएमान तांकां सांगला सीएमान सांगला आपूण 1 मिनट दिता 1 मिनट भितर मागीर कितें जाता आमी फायनल डिसिजन करपाक जाय फायनलायज जाला डिसिजन की तांकां एक करपाक एट गव्हर्मेंट लेवल गव्हर्मेंट वील बी इशुईंग 150 ब्लॅक येलो परमिट्स रिगार्डिंग गव्हर्मेंटाचो विचार आसलो की एक सिंगल विंडो सिस्टम एअरपोर्टाचेर दवरपाची म्हणून चालू करपाची म्हणून आनी त्या खातीर आमचो विचार घेवपाक आनी तेजेर डिसिजन घेवपाक लागून काल आमकां आपयल्लें जशें आमचे जनरल सेक्रेटरीन सांगलेलें आहा तुमकां ऑलरेडी की थंय मिटिंगेक वस्तूक सीएमान आमकां जो प्रपोजल दिलो तेचेर आमची भासाभास जावन मागीर आमी ह्या निर्णयाचेर येयले की आमी फुडें स्मूथ रनिंग जावपाक जाय गोंयांत ट्युरिस्टांचें नांव म्हणजे ट्युरिजमाचें नांव पेड्डें जावपाक जायना म्हणून सीएमाच्या उतराक लागून आमी ह्या गजालीक रेडी जाले की जे सध्या 2 कावंटर आहात एअरपोर्टाचेर प्रीपेड टॅक्सी कावंटर जो युनायटेड टॅक्सीमॅन युनियन आमी चलयतात ब्लॅक एंड येल्लोचो आनी एक आहा कावंटर टुरिस्ट टॅक्सी इन्फॉर्मेशन कावंटर जो टुरिस्ट टॅक्सी युनियन चलयतात त्या कावंटराचेर 150 गाडी आहात सो फुडें कांय वादावादी जावपाक जायना आनी सगळें स्मूथ जावपाक जाय म्हणून तिणें म्हटलें एक एअरपोर्ट टॅक्सी कॉन्सेप्ट करून आमचो जो कलर आहा ब्लॅक एंड येल्लो तो तसोच दवरून जे 150 टुरिस्ट टॅक्सी आहा तांकां तेंचे जे टुरिस्ट परमीट आहा ते काडून तांकां ब्लॅक एंड येल्लो परमिटान कन्वर्ट करून ते आमच्या युनियनाक जॉयन करपाचे आनी हो आमचो प्रपोजल सीएमान मानून घेतलो आनी जे आमचे मिनिस्टर्स बी थंय प्रेसिडेंट आसले तेंच्यांनी तो एक्सेप्ट केलो त्या बद्दल हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी
येता त्या दिवसान तुमकां दिसतलें की एअरपोर्टाचेर एकूच कावंटर मुरगांव नगरपालिकेच्या पीपल फॉर एनिमल ह्या जनावरांच्या हॉस्पिटलाक लागून थळाव्या लोकांक हाचो बरोच त्रास जाता. हॉस्पिटलांत काम करपी कर्मचारी मेल्ल्या जनावरांक लागींच व्हरून पुरतात. तशेंच घाणयारे उदक आनी हळशिकावणे वासाक लागून लोकांक दुयेंसां जावची चिन्नां दिसतात. ताका लागून 8 दिसां भितर हो जागो नितळ करपाची मागणी मुरगांवाची नगराध्यक्षा भावना भोसले तशेंच थळाव्यांनी केल्या. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. हिंगा लोकांक त्रास जाता आनी आयज तुमी सर लोकांक त्रास जाता म्हूण हिंगा कितें जालां हिंगा ते रेग्युलर डेड एनिमल्स पुरतात हिंगा आनी मागीर ते पुरो सारके वास येता एंड देर इज नो सॅनिटेशन देर एट दीस एनिमल शेल्टर. आमी आतां हांव चेअरपर्सन आयज येवन चोयला आनी आयज आमी तांकां सांगलां की बाबा 8 दिसां भितर कोन्नाय अदरवायज कावन्सील विल टेक ओवर द शेल्टर म्हूण बिकॉज इट इज टोटली अनहायजिनीक. There is no sanitation facility here, and it is going to create disease here in the area. इलेक्शनाक येयले तेन्ना MLA हांव तेन्ना हांगा सगळे हांगा उदक सोडपाक वाट ना. सगळे हांगा कोयर पडलेलो आसा म्हणजे सगळे हांगा घाण कशी पडलेली आसा. लास्ट टायम जेन्ना हांगा ती वाट उदकाक सोडलेली आनी हांगा असले समज जाय तर लोकांक डिजीज जातली दुयेंसां जातली तेन्ना हांगा आमी एक्शन हांगा हें करपाक जाय लक्ष दिवन आमी तांकां हें करपाक जाय. कोयर म्हणजे खंयच्या खंय उडयता ते लोक 8 दीस आमी तांकां टायम दिल्लेलो आसा. ते हांगा कॅन बीन सगळे ड्रम बीन भायरूच दवरता ते सगळे कोंबडे बीन कितें कितें आसा तेंचे हांगा येचो वाटेर तेंचे सगळे घाण केलेली आसा. तांकां आमी 8 दिसाचो टायमींग दिल्लेलो आसा सारकें हांगा क्लीन आसा. आनी पावसान जाल्यार आनी घाण जातली हांगा लोकांक दुयेंसां जातली. तेतून डीप ह्या काडून तेंकां पुरिना ते सुद्दां हांगा ते जेन्ना तांकां उजो बी जाता तेन्ना तांचे पेपर कितें वयर येता म्हणून सांगता तेन्ना ते आपल्या जेवणान बीन पडटा अशें म्हणून सांगता. तेजेर सुद्दां आमी आतां एक्शन घेतलें अशें ते लोकांक दुयेंसां जातली. भुरगीं बीन हांगा जायतीं भोंवता बीन हांगा. कुत्रे पुरता न्ही सारके आमी पुरना माती इतलेच काडटा थोडी माती काडटा न्ही आनी कुत्रे वयर आसा. आमी कितले हालक आयकना आनी उदक सगळें ते सोडटा. रात आमकां न्हीद ना. कुत्रे भोगता आमकां हांगा हे कार्डन करून दिवंक जाय आनी आमकां कांय नाका. हे कुत्रे काडूंक जाय हॉस्पिटल काडपाक जाय हे मेन आसा. खूब उदकाचे आमच्या फाटल्यानच सोडटा कुत्रे दुता न्ही आनी पुरलेली बिरलेली ते ब्लेडा सगळीं आमच्या फाटल्यान तेच उडयता आनी जलयता. ते आमकां सगळीं तुमी सारकें करून वेवस्थेन सारकें करून दिवपाक जाय. कितें आमकां हिंगा कितें बरें करपाक जाय. मनशाक अशें त्रास करता तेमी त्रास केल्यार सांगल्यार बी कोण आयकना. येता आनी थंयच पुरता वयल्या वयरूच पुरून कुत्रे मेलेले कुत्रे ते ऑपरेशन करता सगळे वयरूच पुरून वयता. आमी वयल्यान कितले भोंवण म्हणटा करना कोणूच आयकना. तेमचे कितें कोण आमकां सपोर्ट इतले व्हडले लोक आसा सपोर्ट पण एमी हेका आयकना. तेमकां कितें गव्हर्मेंट कितें बरें करपाक जाय एटलीस्ट गार्डन भाशेन कितें करून दिया. भुरग्यांक जाय सिनियर सिटीजन आसा तेमी येवन इवनिंग टायमान येवन बसून बरें करून दिल्यार आमकां मातशें हेल्पफूल जातलें. जुनाचे 3 तारखेर आयिल्ल्या अचकीत वाऱ्याच्या पावसान मयेच्या लोकांचे बरेच लुकसाण जाला. उत्तम मायिणकार हांचे घराचेर आंब्याचे झाड पडून घराचे बरेच लुकसाण जाला. सरकारान आपणाक मदत करची अशी मागणी उत्तम मायिणकार हांणी केल्या. RDX गोवा खातीर मयेच्यान सुदेश मयेकार. आमच्या घरार पडलो पळय पत्रे पळय जाले कुडी जाली ती जाली आनी खूब लुकसाण जाली. कमीत कमीत लाखभर आमकां लुकसाण जाली. आनी आमचे हे घरा खातीर आमी खूब त्रास काडले ह्या रुमा खातीर आनी ते कशी तरी ती आमकां ती मदत करची. आनी आतां उपाय कांय ना. आतां पावसान ना पळय कितें मेळोंक जाय ते मनीस मेळोंक जाय ते काम करूंक जाय पयशे येवंक जाय. नळे गेल्या 100 नळे गेल्या वाशे गेल्या ते पायपां सुटल्या मशिनां 2 एक सायकल आमी चेड्याची ती जाल्या 2 मशिनां खूब लुकसाण जाली ती आमकां. तरी बरें आमी थंय नासली म्हणून नाल्यार आमी वयतली आसली दोग जाणां चेडो हांव बायल सगळीं जाणां ते सायटी म्हणून अर्दे हें जालें आमचें. काल सांजचे जवळ जवळ 10-10:30 रातच्या दरम्यान सडनली मोठो पावस येयलो आनी मोठे वादळ जालें आनी वादळ जालें त्या वेळार हांव घरा कडेन आसलो आनी 10:30 सुमार उत्तम मायिणकर हेणी म्हाका फोन केलो की आपल्या घराचेर आंबो पडलेलो आहा म्हणून. आनी आंबो पडल्या उपरांत हांवें बेगीनूच फायर ब्रिगेडीक कळयलें. एकंदरीत बरेचशें लुकसाण तेजें जाल्लें आसा आनी आमच्या मये गांवांत ही अशीच मोठी मोठी झाडां आहा आनी हे आमकां मोठो प्रॉब्लम जाल्लो आसा की खूब कडी आमचे आतां हेच आतां 2-3 फावटी वादळ जालें त्या वेळार 2-3 वेळार असोच आमकां मोठो प्रॉब्लम फेस करचो पडलेलो आसा. तेन्ना म्हाजी एक विनंती आसा की ही डेंजरस ट्री आमी पंचायत थ्रू डेंजरस ट्री आमी बरोवनूच दिल्ली आहा
आमकां फाटल्या दिसांनी एक लेटर येयल्ले डेप्युटी कलेक्टरा कडसून की डेंजरस ट्री आहा त्यो आमकां दिवच्यो म्हणून. आमी एक्चुअली डेंजरस ट्री आनी पर्सनल अशें एप्लिकेशनां दिल्लीं आसा. थंयसून रिप्लाय कितें मेळटा, कस्टोडियना कडसून रिप्लाय कितें मेळटा, घरां पयलींची काय झाडां पयलींची. आनी बरोबर हेका आमकां हें जाल्लें अशें ही झाडां अशी रिप्लाय मेळटा आनी तेजो पाठपुरावो वयरसून जायना म्हणून हे प्रॉब्लम फेस करचे पडटा अशें आमचे गरीब लोकांक. तेन्ना ही जी डेंजरस ट्री सरकारान हेजेर सगळी एक रिसर्वे करची. आनी मेन सांगपाचें म्हणजे कितें, ही मोठी मोठी पयलींची झाडां आहा ती बेंद्रीन भरलेलीं आसा. कस्टोडियनाची पावणी जाता, फक्त कस्टोडियन पावणे पुरते पयशे घेता, तेजी साफ सफाई झाडांची करिना. झाडांचे मेंटेनन्स नासल्या कारणान ही झाडांची मोठ्या प्रमाणात हानी जाली. वास्को तारीवाडो देस्तेरो हांगा सिमेंट आनी चिरे घेवन वचपी ट्रक रस्त्याच्या सकयल आशिल्ल्या अब्दुल सत्तार हांच्या घरार कोसळून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला. मंगळारा सांजेच्या 7 वरांचेर ही घडणूक घडली. कांय वर्सां पयलीं तारीवाडा हांगा दरड कोसळिल्ल्यान ह्या जाग्यार सध्याक काम चालू आसून ताका लागून हो ट्रक चिरे घेवन वतना एकदम सकयल कोसळ्ळो. जेन्ना ही घटना घडली तेन्ना अब्दुल सत्तार हांच्या घरांत कोणूच नासलो, पूण घराचे मात बरेच लुकसाण जाले. ट्रक ड्रायव्हराक मात हॉस्पिटलांत दाखल केले. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. तो ट्रक वयर चडटालो, चडटाना ताका चडोवंक सारकें जावना ताका. ताणें मागीर तो रिवर्सान चिरो कितलो आयलो तो चिरो फुटोवन तो फाटल्यान सरलो, म्हणजे सकयल येयलो, घराच्या सकयल येवन घर आख्खें डॅमेज केलें ताणें. आख्खें टोटली अर्धे घर ताणें उडयलें आख्खें. घरान कोण नासले? घरान ते आत्ताच एक अर्दे वर पयलीं घरांनी बाजारान गेलेले, ते भायर सरलेले तेन्नाच बाजारान गेले ते. आनी तेन्ना आमकां म्हाका फोन येयलो की अशें जालां म्हणून. तेन्ना आमी येयले. हो घराचो ओनर. हो रोड खंय वयता कितें म्हणजे रोड वयर हिंगा तारीवाडा वयर बामणे रेग्युलरली येता अशें वयर वचून हिंगा पार्किंग बिर्किंग करतात हे ट्रक सगळे. पार्किंग जाता ते पूल आहा तोय डॅमेज आहा. ते पुलार हाडून ते ट्रक हाडून 4-4, 5-5 दवरता हाडून. आनी रोडूय सारको ना, ते हाडून हिंगा अशें वयर पार्किंग करता ते. आनी थिंगा आमचे ग्राउंडार थिंगाय पार्किंग करता. मागीर हे डॅमेज जाता आनी लोकांक सगळ्यांक त्रास हे आमकां. कितल्यांक जाला इन्सिडेंट? सांजचे आत्ता 15 जाला ते 5-5:30. घरान कोण आसले? घरान कोण ना, म्हाजो डॅडी आसलेलो हांगासर. तो वयता 5 मिनटां तो वास्को पावता म्हणलें की हांगासरी गाडी पडला. सो मागीर आमकां हेंच्यांनी फोन करून सड्यार फोन करून सांगला की अशें जाला म्हणून. मागीर आमी पळोवपाक येयले सगळे. रस्तो अख्खो काबार जाल्लो हांगासून एक्चुअली व्हडल्यो गाडी वचना, पूण तांकां कोण सांगपाक आसा. आतां व्हर नाका म्हणून आमी थोडी सांगपाक जाता न्हू. कशी सांगतली आमी तांकां व्हर नाका म्हणून सांगूंक जाता. व्हरपाचें व्हरतात तेमी, हाडून दवरपाचें हांगा दवरतात. आतांचे न्हू, लास्ट टायम सुद्दां एक पाटी सुमो पडलेली हांगासर, ती सुद्दां मातशें हें जालेलें, ते सुद्दां आमी कॉम्प्रोमायज करून. आनी आतां घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अनगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले, मन दंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेम रंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत. चंद्रगीत, चंद्रगीत, चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, परवरी गोवा येथे. हॉटेल चंद्रगीत. विसवा उपरांत तुमकां येवकार.
पावसाच्या दिसांनी परत लाईट वचून लोकांक त्रास जावचे न्हय म्हूण वास्को नवेवाडे हांगा मंगळारा 5 लाख खर्चून ट्रान्सफॉर्मर बसयलो. ताचे उक्तावण वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदा हांचे हस्तुकी जाले. ह्या वेळार थळाव्या लोकांची हाजिरी आसली. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. आयज एका निवडे लोकांक खूब त्रास जातले बिकॉज ऑफ लो वोल्टेज. आयज एक 200 घरां आयज बेनिफीट जातली हे ट्रान्सफॉर्मराची आनी एक 200 घरां बेनिफीट म्हणल्यार एक 800-900 लोक हिंगा निवडे वोल्टेज प्रॉब्लम आसा. वोल्टेज आयज वोल्टेज प्रॉब्लम आसपाना. आय थिंक अबाउट 5 lakhs is spent on this transformer, and actually I am thankful to the department. Mr. Pillai is there. They take a very active part. कितना लोकांचे TV वयताले, लोकां फ्रीज वयताले, where getting spoiled. So then this is the installation of this transformer. आता आमको निवड आमको त्रास जावपाना, लोकांक त्रास जावपाना. Complaints were there of low voltage, and Honorable MLA has immediately took over the entire scene, and again as requested department immediately sort out the low voltage problem. So then as requested by the local MLA, immediately with the help of Power Minister, Honorable Power Minister, we put up the transformer within a short period, and by which around 200 houses low voltage will be improved. Around 1,000 people can say that the voltage problem is sorted out because of this transformer inauguration today. Government have a Power Minister, and again our Honorable MLA are instructed to go for the entire Vasco city, including New Adem area, for underground cabling, and we already prepared the estimate of around 100 crore. So that is already we already put up to government for approval. As and when the approval comes, we are going to start underground cabling work also in Vasco city, including New Adem area. मडगावचे चतुरंग ह्या संस्थेक अनु 40 वर्सां पुराय जातात. त्या निमतान मडगावचे रवींद्र भवनात 8 जुनाक सांजेचे 4 आनंद सोहळ्याचे आयोजन केला. संस्थेचे संस्थापक कार्यकर्ते विद्याधर निमकर हांणी पत्रकार परिशदेन ही माहिती दिल्या. RDX गोवा खातीर मडगावच्यान मंदार नायक. चतुरंग प्रतिष्ठान ही संस्था सुरवात जाली मुंबय चिपळूण डोंबिवली अशें करत ती गोंया पावल्यात. आनी गोंयांतूय आमी थोड्या फार प्रमाणात जे कितें चतुरंगाचें काम चालू केल्लें आसा. चतुरंगाक 40 वर्सां जाली. तन्निमित्त आमी आतां त्या 8 तारखेक एक रवींद्र भवनात कार्यक्रम दवरला. आणि 40 वर्षांच्या निमित्ताने ज्या ज्या ठिकाणी चतुरंगाचं काम आहे अशा सगळ्या ठिकाणी एक आनंद सोहळा साजरा करावा अशी या 40व्या वर्षाच्या निमित्ताने आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये एक विशेष कल्पना आली. आनंद सोहळा साजरा करायचा अगदी खरा उद्देश किंवा त्याच्या मागचं बेसिक कारण शोधायला गेलं तर आमच्या असं लक्षात आलं की हे 40 वर्षाचं काम फक्त आम्ही केलं का, संस्था किंवा फक्त संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी केलं का, तर तसं नाही. अनेक वेगवेगळे घटक त्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवरती आम्हाला सहाय्य करत असतात. प्रेक्षागृहाची उपलब्धता असते, वर्तमानपत्रातली प्रसिद्धी असते, खानपान सोय असते, कलाकार असतात, रसिक प्रेक्षक असतात, असे अनेक घटक असतात. या सगळ्या घटकांचं मिळून ते एकूण सगळं कार्यवहन चालू असतं. तर या सगळ्या कामामध्ये आम्हाला त्या ठिकाणी ज्या ज्या घटकांनी तिथली कामांची वर्ष पुरी करायला जो काही खूप मोठा पाठिंबा दिला, सहकार्य केलं, या सगळ्यांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करावी या उद्देशानं या सर्व ठिकाणच्या आनंद सोहळ्याचं आयोजन आम्ही केलं. त्याच्या येणाऱ्या रविवारी 8 तारखेला आपण ज्या वास्तूमध्ये आहोत त्या रवींद्र भवन मडगाव या ठिकाणी होणार आहे. सर्वसाधारण आता गोव्यामध्ये होणाऱ्या कार्यक्रमामध्ये मुलाखत स्वरूपाच्या ज्या गप्पा गोष्टी आहेत, सांस्कृतिक गप्पा गोष्टी असं आम्ही त्याला म्हणतो, त्याकरता गोव्यातलेच तर या विष्णू सूर्य वाघ यांची मुलाखत प्राध्यापिका संगीता अभ्यंकर या मॅडम घेणार आहेत. साधारण पाऊण तासाचा 1 तासाचा हा कार्यक्रम गप्पा गोष्टीचा की ज्यातून ते व्यक्तिमत्व आपल्या समोर अधिक खुलेपणाने अधिक मुखेलपणाने येतं. आणि याचे खबरा चित्र सोपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे अनंतात विलीन. बुधवारा परळी गांवांत तांचे कुडीचे राष्ट्रीय सन्मानान जाले निमणे संस्कार. धूव पंकजा मुंडेन दिली अग्नी. महाराष्ट्र आणि कर्नाटका या शेजारच्या राज्याकडल्यान पिवपाच्या उदका खातीर गोंयचो गळो ओंडुपाचो कारस्थान चालूच. महाराष्ट्रान सासोली हेदुसवाडी हांगासर धरण बांदपाचे केला निश्चित.
कर्नाटक सरकारा फाटोफाट महाराष्ट्र सरकारूय आता म्हादय खोऱ्याचे उदक वळोवपाचे करता यत्न. लोकांक उदक दिवपाचे नाटक करून महाराष्ट्र औद्योगिक वसणुकांत उदक दिवपाक उबारता प्रकल्प. राजेंद्र केरकरांचो आरोप. राष्ट्रपतीन 3 दिसांचो दुखवटो जाहीर केल्लो आसूनय मुरगांव नगरपालिकेन फ्लॅग अर्द्यार दवरूंक नाशिल्ल्यान नगरसेविका तारा केरकरान मुरगांव पालिकेचे सत्ताधारी गटाचो केलो निषेध. आणि दाबोळी विमानतळाच्या दोनूय टॅक्सी युनियनांनी एकाच बॅनराखाला येवपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक दिला येवकार. आणि याचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुम्ही पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.